আজকের ট্রেনিং এ সবাই জানাই স্বাগতম, নবাগতদের জানাই স্বাগতম, নবাগতদের জানাই স্বাগত, নবাগতদের জানাই স্বাগতম। Bubagra long live, Bubagra long live, Ibramotha long live, Ibramotha long live. Tini from BJP, CPM, Congress Secretary, welcome, welcome. Tini CPM, BJP, Congress Secretary, welcome. Antara Mari Penjara, welcome. ব্লক নেতৃত্বে তিনি বিজেপি তাই কংগ্রেস সিপিএম আকারে নাই সিনি এক্স বিএসসি চেয়ারম্যান রাজীব দেববর্মা বনি নেতৃত্বে 395 ফ্যামিলিজ এন্ড 1702 ভোটার্স তিনি ত্রিপুরা থাও তিনি হাবাইকা বরগসেন মোস্ট ওয়েলকাম বসকাগসেন টুগেদার जों सामं खायनाय सिनि गफानि बागै चबा खायनाय बागै बर फाइबार बागै बंना आं लामसगो खाबाय खुबाय लामसगो आगामी दिन आं तेबा आशा खायो चयलाम केन्द्र बिरोधी थारायनो आं आशा खायो साइमानो बिरोधी अलरेडी तागबो चयलाम केन्द्र सुइनं थांगा बन बागै सिनि आनि नेफिउ राजीबना आं बनो बेलायनो हामबाय ताइ बसकागो जों ट्रेक ट्रेक सेबनानै स्ट्रेटेजि सुनामनाय बायगा जों बसकागो आगुनाय बेलाय हामबाय 395 फैमिली ni 1702 voter sini tiparsa sini trup bosong ni nai sing tini toilam blog ni andro sing joining khaika nung agi bo bodol ni tomani ang agi to BJP dol ni tomani aro ni ex BSc chairman toilam blog ni tini ta nibagai nang aro bodol yakare aro joining khaika aro bodol yakar man karon amona a bodol kubui kerika hamjang ma kerika nasile lamung hogoi chalai mung bono bono yesi sulai mung abahin bagai anga jaga khaba thaglia hangi nai boba garani bisingo kubui nuka kethar nuka honest nuka tai hado phani bagai je movement khaimani abono support khainai महाराजा नि ओ मुभमेन्ट सक्सेस खाइनान बागै बिनि बनो फाइनान बागै आं तिनि अरो जॉइनिंग खाइका आबु गोबां मा तंको जे कुबा खान बर नले ताबो मेसेज नाम आबो सिंदा अलरेडी कक सालायजाबो दङ सालायजायाबो दङ सिन बीजेपी नि न सिगां नोंथांगारदि तारपरे सिंनि लगि थांनाय बीसी वाइज उठान सभा आमो खाइनाय गंमा ताइबो जॉइनिंग रनाय दंखौ तिनि अरो नों जॉइनिंग फेमानि पुलिया निनि सामु नासिं ताम दंनाय पुलिया सामु नासिंमुनो दफानि बागै सामु दानानै बोबागारानि फुनुग माने आ लामाव हिमनानि ताइ सिनि तिपरसा एरियाव डेभलपमेंट खाइनान बागै ধন্যবাদ মিডিয়া কর্মীদের আজকে 29 তারিখ অক্টোবর 2020 চরিলাম ত্রিপুরা ব্লক কমিটির উদ্যোগে আজকে চরিলাম বিধানসভা কেন্দ্রে রাজীব দেববর্মা প্রাক্তন বিএসসি চেয়ারম্যান চরিলাম ব্লক নেতৃত্বে মাইনরিটি এবং ত্রিপুরা সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি ছেড়ে 395 ফ্যামিলি আজকে ত্রিপুরা মঠে যোগদান করেছে আমাদের পরিকল্পনা কারণ ওখানে যে চরিলাম মন্ডলের যে অবস্থা এটা বহুত খারাপ এই চরিলাম মন্ডল মধ্যে দাদার দল বিজুস দল সদলীয় কুন্দল যার জন্য আমার আশা বিজেপিতে তোমার নামটা রাজীব দেববর্মা আজকে তোমার সঙ্গে আরো কতজন এসেছে টোটাল 395 ফ্যামিলি 1702 ভোটার